DJ বয়েস কম্বর যদি ক্লাব বয়েস সব রেডি তো বলো জয় জগন্নাথ। शांति शांति नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ SM ऑडियो। इस गाने को रिमिक्स किया है डीजे पप्पी अनगो एंड डीजे रॉकी। ନା ତମେ ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ, ଘରେ ଘରେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ କିଛି କୁକୁର ପଛରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ହଉ ମଣି କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ। ଫଳ ଦବାକୁ ବସିଛି ଜଗା, ଭୋକିଲା କୁକୁର ତ ଭୋକିବେ, ତୁ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ପକା।